अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून. Draga braćo i sestre, prođe još jedna godina, Ramazan je opet tu. Svake godine mi sretnemo sa Ramazan i razni su muslimani, neki imaju korist od ovog mjeseca, neki nemaju, najvjerovatnije. Neki misli sljedeće godine oni bi uzeli korist od mjesec Ramazana. Ali niko je siguran i da će mu produžiti život i da će iduće godine dočekati Ramazan. I zato mi sada imamo prilike da koristimo tokom ovog mjesec, da uzimamo blagodati što je Allah stavio za ovi blagoslovljeni dani. Allah kaže u časnom Kuranu: o vi koji vjerujete, propisuje vam se post kao što je bio propisan onima prije vas, da biste postali bogobojazni, znači tako da možete biti spašeni. Ovdje Allah kaže post vama je propisano kao što je bio propisan onima prije vas. Znači ova naredba nije prva naredba za muslimana, nego prethodni narod, oni su postili. Oni su imali ovu dužnost prema Boga. I onda nama je poruka: vidite, o muslimani, prethodni ljudi, prethodne religije, oni su postili. I sada je vaš dužnost, sada vi ste na red i zato nemoj da budete lijeni u tome, nego postite kako treba. I prethodni ovi religije imaju različiti način za post. Negdje je bio rečeno treba da postite 24 sati, negdje je bio rečeno za nekoliko dana treba da postite. Kod hinduizma postoji post, kod židova postoji post, kod kršćani isto postoji post. Ali ima razlika kod njih, na primjer ovi Hindus, oni ne jedu meso, ne jedu hljeb, a ostali stvari oni jedu. A za Hazrat Musa a.s. Biblija kaže 40 dana on postio. I Hazrat Isa a.s. također uputio svoji sledbenici da treba da posti. Šta je svrh za post? Allah kaže la'allakum tattakun. Ovo je naredba tako da možete biti spašeni. Znači post je spasi naš život. Nema neki drugi svrh, nego ovo naredba za dobrobit čovječanstvo, za dobrobit nas. Nema ni jedna Božje naredba koja je nama upućena da bi Bog imao korist od toga. Ako mi obavljamo namaz, ako mi postimo, ako mi pomažemo siromaha i za sve stvari, za sve dobrodjela, Bog opšte nema nikakvi korist. Ako ljudi ne obožavaju, ako ne posti, kod Boga ne fali ništa.
nego mi imamo korist. Ako mi slijedimo Božje naredbe, onda Božje milost, Božje pažljiv krene prema nama. I onda ovi maliki koji imaju dužnost za razne stvari, na primjer neki maliki oni imaju dužnost za naše zdravlje, neki maliki imaju dužnost za naš nafaka, neki malik imaju dužnost za naš zaštita. I onda oni kada vidi da je Allah obratio prema ovog čovjeka, prema ovog muslimana ili ovog vernika, onda oni stoji da pomažu taj čovjek. Naprimjer, mi vidimo ako jedan čovjek je drug za predsjednik države, onda svi bi voljeli da imaju prijateljstvo sa njim, pošto preko njega možda oni bi riješili neki problemi. I ako imamo u naš džamat, ako neko ima blizak sa naš halifa, i svaki bi volio da bude blizu taj čovjek, da bi on kad sreo sa Hazur i možda bi on nosio naš poruka, ali ako je halifa je lut sa nekim, onda možda ovi ljudi ne bi bili družili sa njim. Isto tako, ako Allah obrati prema svog roba i onda ovi maliki, oni vidi ovo i onda oni stoji uz Boga i onda pomažu taj čovjek. Znači, onda mi imamo faktički korist. I onda kada čovjek hoće da sretne svog gospodara, onda on napravio neki uvjet, neki način. I obično na ovom svijetu, ako mi volimo nekoga, šta mi radimo? Mi nosimo pokloni i mi darujemo nešto da bi mi približavali sa tom čovjekom. I ovo molitva, post, dobrodjela, ovo su pokloni za naš gospodar. Što mi možemo da njemu poklonimo? Ne možemo da njemu direktno nešto poklonimo. On je vladar, on je gospodar za sve svjetova. Njemu nije potrebno da mi damo njemu novac ili hranu, ali on hrani nas. Naš poklon jedino što može da on primi i jedino što možemo da njemu uputimo, to je dobrodjela. I mimo namaz, post stoji na visokom mjestu da bi mi približavali svog gospodara. Ja sam vama rekao, Allah kaže ovo dužnost Allah stavio na druge religije također. I, na primjer, u Stari Zavjet priča a post za judaizmu kaže Mojsije ostade ondje sa Jahovom, oni to koristi za Bog, 40 dana i 40 noći, niti je kruha jeo, niti je vode pio. Tada je na ploče ispisao riječi saveza 10 zapovjedi. Znači kaže niti je kruha jeo, niti je vode pio. Ovo je post. I knjiga Izlaska, ovo poglavlje 34 i stih 28. Onda na drugom mjestu se kaže ovaj zakon neka za vas trajno vrijedi u 7. mjesecu, 10. dan toga mjeseca postite i ne obavljajte nikakva posla, ni domorodac, ni stranac koji među vama boravi. Ovo levski
zakonik 16:29. Znači ovdje je isto naredba, treba da postite 10 dana u 7. mjesecu. I onda na Stari Zavjet još se kaže: u bolesti njihovoj nosio sam kostrijet, dušu svoju postom morio i molitva mi se u krilu vraćala. Psalmi 35 i 13. I onda Izaija 58:4 se kaže: gle, vi postite da se prepirete i svađate i da pesnicom bijete siromahe. Ne postite više kao danas i čuće vam se glas u visini. Onda na drugom mjestu se kaže: ja obratih svoje lice prema gospodinu Bogu, nastojući moliti se i zaklinjati u postu, koristijeti i pepelu. Daniel 9:3. Onda Joel druga poglavlja 11 i 12 kaže da velik je Jahvin dan i vrlo strašan, tko će ga podnijeti, ali i sada riječ je Jahvina: vratite se ka meni svim srcom svojim, plačuć i kukavuć. Joel. I ovdje ovo sam pročitao par stihova iz Stari Zavjet i sada pročitam dio od Novi Zavjet, na isto post u kršćanstvu. I Hazrat Isa a.s. ili kako kršćani kažu Isus isto naredio za post. I kaže za Isusa: postio je 40 dana i 40 noći, potom ogladnije. Evanđelje po Matiju 4:2. I onda na drugom mjestu Isa a.s. kaže: i kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri, izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Ovdje je poruka isto za nas. Kada čovjek posti, da ne posti radi ljudi, da ljudi vidi i da se pokazuje. Isa a.s. dalje kaže: govorim vam istinu, oni su dobili svoju potpunu nagradu. Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umij lice, da ne zapaze ljudi kako postiš. Znači da ne praviš sebe kao si gladan, kao si jedan, nego da budeš kao vesel, kao svježan. I kaže: nego otac tvoj koji je nevidljiv, ovo je metafora za Bog. Kada Biblija govori otac, znači Bog. A otac vaš koji vidi ono što je tajno urađeno, nagradit će vas. Evanđelje po Matiju 16:18. Onda na drugo mjesto se Evanđelja po Marku 9:28-29 kaže: kad Isus uđe u kuću, upitaše ga učenici na samo: kako to da ga mi ne mogosmo izagnati? Odgovori
im ovaj se rod nečim drugim ne može izagnati osim molitvom i postom. Ja nisam toliko upućen prema sadašnji hrišćanstvo, isto ovo crkva, kako je njihova sada naredba, da li ovi hrišćani, oni posti kako je Isa a.s. njih naredio, ali ne posti. Ali neki kada posti, ima razlika među islam i među ostale religije. Kao sam prije rekao, ovo vjerovanje se nalazi kod svih religija, ali većina oni koji posti, oni ne jedu sve stvari, na primjer kuhana hrana ne jedu, haljeb ne jedu, meso ne jedu, ali riba može kod hrišćani, tako mislim. Ali da jedu neki drugi stvari. A u islam je potpuno drugačije. Islam, muslimani, oni uopšte ne jedu kada oni posti. I zato kada sam počeo da čitam ovo ajet koja govori ovi koji vjerujete, propisuje vam se post kao što je bio propisan onima prije vas. Ovdje sam dao nekoliko primjera za prethodne religije i zato muslimani sada su na kraju na red. I oni treba da završi taj dužnost na najbolji način. Ako prethodni nacija, ako prethodni ljudi, religije, ako oni nisu završili kako treba, onda muslimani treba da posti. I post je da se približavamo Boga. Nije neka kazna, nije neka nezgodna stanje, nego preko toga čovjek se lagano moli i lagano ide prema Boga. Onda dalje Allah kaže Ayyamam madudat faman kana minkum marizan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat Al-Baqarah, ayat 185, a prethodni ayat bilo 184. Dalje Allah kaže, propisani post je za određeni broj dana. Ako je ovo je naredba samo za nekoliko dana. A kogod od vas bude bolestan ili bude na putu, neka posti isti broj drugih dana. Ovdje Allah oslobađava oni koji su bolesni, ali oni koji su na putu, i za njih Allah kaže, vi treba da ispunite ovo broje, ovo 30 dana ili 29 dana koliko dođe, to treba da vi ispunite. Ako zbog ovo neki se prečene fali nekoliko dana, ovo treba da ispunite do sljedeće Ramazan. A onima koji ne mogu da poste, otkup fidija je da nahrane jednog siromaha. Ovo je sada naredba. Ima neki ljudi koji su stalni, oni su bolesni, stalno su bolesni, ali neki su mnogo stariji, ali neke žene koje doje, ali žena je trudna i sljedeće godine ona opet doji i ne može da stigne, ne može da posti. Onda Allah kaže, za njih je otkup da ovi ljudi treba da nahrane jednog siromaha, kako čovjek jede svoj dnevni obrok i nešto toliko treba da dadne
može da dadne hrana i može da se pomaže nekome sa novcom, ali to treba da se završi taj dužnost. Onda dalje Allah kaže, ako god dobrovoljno učini neko dobro dijelo, to je bolje za njega. Ako postite, to je bolje za vas, da samo znate. Ako postite, Allah kaže, to je bolje za vas. Kao sam u početak rekao, mi imamo korist za ovo, Allah nema korist. On je slobodan od naše obožavanje. On je slobodan da mi njega obožavamo, nego nama je potrebno njegov pomoć. I zato ovo mjesec kada dolazi, onda svaki musliman koji je prisutan, koji nije na putu, on treba da posti, osim ovih žene koji zbog neki ženski razlog ne može da posti za nekoliko dana, ali ostali vrijeme one isto treba da posti. Pogotovo kada sada imamo korona i bolesti i probleme, nama više je potrebno Božja pomoć i više je treba da obratimo prema Boga i molimo za pomoć i inšallah on će nas moliti. Najbitan stvar je u tome da mi uzimamo ovo mjesec kao ozbiljna naš dužnost. Da ne uzimamo nešto kao lagano, da ne uzimamo nešto kao obični dani, kako svaki dan prođe, da mi mislimo ovo mjesec Ramazan, da bi slušali malo Kur'an ili da bi slušali neki ilahije i onda bi mislili da je baš dobro smo želi, postili smo, nego post zahtjeva mnogo stvari. Post zahtjeva promjena u nama. Da bi mi krenili prema Boga. I za taj svrh treba da mi shvatimo svrh posta i taj cilj post je da mi sretnemo sa gospodarom. Nema neki drugi svrh. I imam neki drugi razlog zašto je Allah nama naredio, na primjer, oni koji su bogati ljudi, oni ne znaju kako je ukus za gladan i kada oni posti, onda oni osjeti za ovi siromašni ljudi koji nemaju za jest i onda na kraju je mjesec Ramazan i zato je isto naredba za vitr koja treba da se svaki dadne za siromašni ljudi, da bi oni isto prije Bajram namaz, prije Bajrama da oni bi slavili, da kupili nešto za sebe. I također ovo post je kao lijek za naš grijeh. Kada čitamo još neki hadisi, neki stvari, onda će nama biti jasnije. Ovo mjesec koja dolazi, koliko je bitan za nas, oni kod nas ima dosta ljudi, oni uputi svoje djece dok oni budu mali da posti, ali oni nemaju dužnost. Od 12-13 godine može da se počne da par dana da posti, da samo da se navikne, ali obaveza bude kada ispuni 18 godina ili kada su potpuno zdravi. Ali ako je nekoga odraste i zdrav i može prije nešto da posti, ali dužnost bude kada mi ispunimo ovo svoje da budu ovo djece dosta zrele. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže za mjesec Ramazan, on kaže: o ljudi, dolazi vam veliki i blagoslovljeni mjesec u kojem ima jedna noć bolja od 1000 mjeseci. Dan je toga mjeseca Allah je naredio
da se poste, a noćni namaz je učinio dobrovoljenim, to je tahadžud namaz. Ko u njemu učini bilo kakvo dobro, poput je onoga ko izvan Ramazana učini ono što je propisano kao farz. Ako u njemu učini ono što je propisano, poput je onoga ko izvan njega učini 70 takvih dijela. Znači, sevap se puno struka uvećava. To je mjesec strpljivosti, a nagrada za strpljivosti je džennet. To je mjesec prijaznosti i mjesec u kojem se povećava opskrba verniku, ko u njemu priredi iftar postaču, to će mu biti oproštaj od grijeha i zaštiti od vatre i imat će nagradu jednaku kao i postać. Sa tim da postaču nimalo neće biti umanjena njegova nagrada. Inša Allah, tokom ovo mjesec Ramazan mi ćemo vas prenijeti dars na razne tema. Naš svrh je da naši ljudi, naši član džemat, da mi shvatimo naš dužnost prema Boga i da ne budemo uvijek na isto nivo, nego svaki dan i svake godine naš putovanje, ovo duhovno putovanje prema Boga se poveća i da približavamo svog Gospodara. Ovako imamo korist od života, pošto život svakako prolazi, da li mi spavamo, da li mi radimo, da li budemo lijeni, vrijeme svakako prolazi. Ali najbolje vrijeme je ako mi imamo korist od svaki dan. I pogotovo tokom mjesec Ramazan mi treba da potpuno imamo korist i inša Allah nastavit ćemo da svaki dan da nešto prenemo vas, da bi obogatili vas i da bi mi zajedno počeli da ponašamo kako Allah očekuje od nas i onda na kraju krajeva samo mi ćemo imati korist od toga. Nema neki drugi ima korist. I ako mi uspimo u tome, onda znači da mi smo već napravili jedan veliki korak. I ako bi pravili taj korak prema Boga, onda nema više nazad, nego onda treba da idemo dalje i dalje. I neka Allah nama pomaže na ovom putu, da neka mi imamo potpuno blagodati koje je Allah stavio na ovom mjesec, da imamo i da imamo korist. Inša Allah, pričat ćemo u tome sljedeći put. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.